ओम शांति 27/11/2025 मुरलीर प्रश्नोत्तर। यह प्रश्नोत्तर परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा माध्यम प्रदान करिथिबा ज्ञानामृत उपरे पर्यवेसित। एथिरे व्यवहृत होइथिबा बाबा शब्द परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदु शिव बाबा निमंते प्रयोग होइछि बोली बुझिबाकू अनुरोध। प्रथम प्रश्न, ईश्वरीय पाठपढ़ा संपर्क में बाबा कौन उपदेश देइछन्ति? उत्तर, यही समय आमको स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा जहाँ पढ़ाउछन्ति ताकु भल भाव पढ़ाकू हेबो। एही पाठ द्वारा आमको 21 जन्म पाई रोजगार करिबार रास्ता मिल जाउछि एवं आमे सदाकाल पाई सुखी हो जाउछन्ति। आमे ईश्वरीय विद्यार्थी अटू, सेथिपाई पाठ पढ़ार निशा मध्य रहू, ता सहित निजर चरित्र उपर मध्य ध्यान रहू। गोटे दिन मध्य पाठ पढ़ा मिस करिबार नाही। डेरी रे श्रेणी को आसी शिक्षकंकर अपमान करिबार नाही। आमे कौनसी नुआ स्कूल तो पढ़ुना। प्रति 5000 वर्ष पुरुषोत्तम संगम जुगरे एही स्कूल रे थरे पाठ पढ़ी आसीचु। पाठ पढ़ा द्वारा रोजगार होता है। बाबा आमको बहुत भल पाठ पढ़ाउछन्ति, जहाँद्वारा 21 जन्मर रोजगार मिलुछि। यही रोजगार द्वारा आमे सदा सुखी होइजिबा, आनंद मिलिब। भितर भितर स्मरण करिबा उचित जे मु बेहद्र बाबांक निकटरे पाठ पढ़ुछि। भगवान उवाच, यह तो गीता ज्ञान अटे। द्वितीय प्रश्न, सृष्टिचक्रर वर्तमान समय संपर्क में बाबा कौन मार्गदर्शन कराइछन्ति? उत्तर, सृष्टिचक्रर यही समय आमको स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। आमे संतान माने यही समय बाबा को यथार्थ भाव में जानुछु। सृष्टिर आदि मध्य अंत को मध्य जानुछु। आमे माने एबे संगम जुगरे बेहद अर्थात विश्वर परिवर्तन समय छिड़ा होइछु। एही समय आमे ही लुण पानी अर्थात नर्क दुनिया अमृत भली मीठा पानी अर्थात स्वर्ग दुनिया को जाउछु। वर्तमान समय रे आमको स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। अवर्णनीय खुशी आम संगम जोगी ब्राह्मण मानक मिलुछि। आमे ही अतीन्द्र सुखर गायन आमर ही अतीन्द्र सुखर गायन भक्ति मार्ग रे होई आसीछि। वर्तमान समयर यही विकारी छी दुनिया प्रति घृणा आसवा उचित। बाबा स्मृति द्वारा निजको पवित्र सतप्रदान करिबार पुरुषार्थ करिबार यह ही समय अटे। यही जुगरे सर्वदा खुशी एवं हर्षित मुख रहिबाकू हेबो। यह होछि पंचम जुग, गीतार जुग। यही संगम जुग बहुत छोट, वास्तव में 1/4 मध्य कहजिब नाही। एबे आमे माने सृष्टिचक्रर संगम जुगरे उपस्थित अछु। अन्य कौनसी मनुष्य संगम जुग को जानी नाहंते। आमे एबे नुआ दुनिया को जाउछु। यह संगम जुग अटे, जहाँ अतिक्रम करने को हेबो। तृतीय प्रश्न, परोपकारी बा संतुष्ट मणिर वरदान प्राप्त हेबार सूत्र बाबा कौन कहिछन्ति? उत्तर, यही वरदान प्राप्त हेबार आधार हेउछि निराश आत्मा मानक भितरे आशार संचार करिबार सूक्ष्म सेवा करिबा। बाबा कहउछन्ति, त्रिकालदर्शी होई प्रत्येक आत्मार दुर्बलता को परखी सेमानकर दुर्बलता गुड़ी को निज भितर धारण करने बा वर्णना करने परिवर्ते से दुर्बलता रूपी कंटा को निजर कल्याणकारी स्वरूप द्वारा समाप्त करदेवार विशेष सेवा करने उचित। कंटा अर्थात दुख देउथिबा व्यक्ति को सुख देला वाला फूल करदेबा। निजे संतुष्ट मणि भली संतुष्ट रहिबा एवं समस्त को संतुष्ट करबा, जहाँ प्रति समस्ते निराश देखाउथिबे। निराशा व्यक्ति ठारे आशार दीप जलाई देबा अर्थ निराश आत्मा को शक्तिवान करदेबा।
ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୋପକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ପରୋପକାରୀ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣିର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେବେଳେ ସଫଳତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଖାଦେବ? ଉତ୍ତର, ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଏବଂ ନିଜେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସଫଳତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାୟାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣୁଛୁ ତାର ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମାୟାର ନାମ ହେଉଛି ରାବଣ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବାବା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଶାଳଗ୍ରାମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟୁ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟର ପୂଜା ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ପୂଜା ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଏବଂ ଶରୀରର ପୂଜା ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ତ କେବଳ ଆତ୍ମାର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଜନରେ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଖୁଆଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏହି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ପାଇଁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ମୟୂରର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୟୂରୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୟୂରକୁ କୁହାଯାଏ। ओम शांति।